So hello guys, karon magluto ta grilled bangus. So tuluan ta mo ni 1 minute lang, pero 3 hours na lutuon. So prepare kag bangus, tinuan nimo udangan nimo og kamatis, mo sa mga lamas. Bombay. Dayon add ka og sibuyas nga dahon. Sibuyas dahon, slice pud nimo. Kailangan pud kay tibok imong isagol. So slice na nimo na siya, slice. Dayon i-mix nimo siya sa bowl. Butangan mo siya og kalamay, asin, patis. Pwede po butangan mo sili para medyo halang siya. So, mix lang. After na, i-prepare imong kinakusgan nga kalan. Dayon uling, pasigahon nimo of course. Dayon butangan nimo og pangag nga parilyahan. Char. Butangan nimo og bangros na matuan nimo siya. And then, medyo maluto na, pwede nimo siya balihon. After ana mo, ipagbutang nimo sa mga sauce nimo. None, that's it. Para nindot kay sabor. After ana, butangan mo mga lamas kung doon na siya maluto. Tangan mo na siya ng mga lamas sa babaw. So, mix lang. Then, walat ka maluto na jud. Then, pwede na siya kaunta.